Papakita ko yan. Huwag na kasi ano ko lang. Lalagay ko I-edit. ulit sa video. Sige. So, sige. Sige mo sumali. Sali mo. Isang ganyan. Top 1. Aaron Permen. Aaron Permin. Private. Private Benjamin. 2. Sino to? Bonifacio. Warren Bonifacio. My idol, Clint Escam. Since high school, idol ko na to. Sino to? Ubat. Ay, hindi. Si Lawrence Mangubat to, si Lawrence. Paano nyo sabing si Loren? Hindi. Tsaka yung pisngi niya eh. Okay, Loren. Last one. Sino to? Coach Yung Garcia. Bakit si Coach? Kamukha.